qui monte du fin fond de l'Algérie. Entendez-vous cette clameur que des millions d'Algériennes et d'Algériens? Ils sont des millions à arpenter les rues des villes et villages pour vous dire « Partez, dégagez. Vous êtes indignes de notre peuple et de notre confiance. Votre système est pourri. Pas une minute de plus, pas de prolongation, rien. » Vous refusez d'entendre cette immense clameur. Sachez que ni vous, ni personne ne pourra l'étouffer. Tirez les leçons de l'histoire et partez. Rendez les clés. La rupture est consommée. Si vous n'entendez rien, c'est parce que vous êtes décidé à ne rien entendre, comme vous le faites depuis des décennies. En 70, votre système a réprimé, emprisonné des centaines d'étudiants dont le seul tort était de défendre et de réclamer la justice sociale. En 80, votre système a transformé les bourgeons d'un printemps berbère radieux, lumineux, en une féroce répression qui a failli faire exploser l'Algérie. Le seul tort des enfants de la Kahina était de faire reconnaître l'identité berbère dans le socle de l'algérianité. Ce que vous avez réitéré en 2001. Et en 88, de nouveau, votre système a sorti ses chartes pour tirer sur des jeunes qui avaient pour seule arme des poitrines nues. Vous avez emprisonné, torturé des dizaines de militants dont le tort était de réclamer la justice sociale. Et en 99, votre système a muselé la voix des victimes du terrorisme. Il a décrété l'amnistie des assassins, imposant l'amnésie générale et le viol organisé de notre conscience collective. Ce que vous occultez, c'est la résistance héroïque de notre peuple face à la barbarie du GIA et ses relais. Vous avez fait le choix du crime et vous prétendez avoir amené la paix? Amel Zanoun, Mohamed Salami, Ben Hamouda, Alloula, Medjoubi,
Ma'toub Lounes, Djilali Liebes, Saïd Maqbel, Hafid Sanhadri et des centaines de milliers de martyrs anonymes, de résistantes et résistants civils, de patriotes, de soldats que nous devons d'avoir conservé notre hymne et notre drapeau. Ce legs précieux de Jamila Bouhirt, Abben Ramdan, Maurice Audin, Albi Ben Mhidi et plus d'1 million de martyrs de l'indépendance. Notre éternelle reconnaissance va à celles et ceux qui ont fait rempart pour sauver l'Algérie d'une théocratie wahhabite sanguinaire. C'est cette résistance héroïque qui permet aux jeunes d'aujourd'hui de manifester côte à côte, avec respect, joie, fraternité. Cette espérance-là, cette espérance naissante leur appartient. Vous ne pourrez jamais la leur enlever. Notre peuple n'a aucune dette envers vous. Aucune. Depuis 20 ans, vous le trahissez, vous le spoliez, en siphonnant ses richesses et en aspirant la moelle jusqu'à l'os. Vous avez hypothéqué notre souveraineté nationale. Vous avez bâillonné la voix de l'Algérie sur la scène internationale. Vous avez voulu nous humilier devant la terre entière, nous faisant passer pour un peuple inféodé à un fauteuil et une photo vide. Vous nous avez empêchés de rêver d'un monde nouveau, d'un monde meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Vous découragez, vous avez anesthésié des milliers de cadres intègres dans tous les secteurs de l'économie. Vous avez anéanti l'espoir d'un avenir lumineux pour des jeunes qui se sont jetés à la mer, bravant la mort sans s'épuiser. Vous avez usé de la corruption pour gouverner. Vous usez de la terreur et de l'intimidation pour durer. Vous avez donné du pouvoir à des incultes, des ignorants, des prédateurs, des voleurs, des gens sans foi ni loi. N'oubliez jamais que celles et ceux qui ont le ventre mou, qui ont du foin dans le ventre, craignent le feu. Ils vous lâcheront. Tôt ou tard, vous rendrez des comptes sur le désastre que vous avez plongé à l'Algérie. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants que vous regarderez dans les yeux. Aujourd'hui encore, par la ruse, vous essayez de maintenir votre système en vie. Vous vous accrochez à un trône tremblant. Cessez de jouer aux pompiers pyromanes. Arrêtez la symphonie macabre des chaises musicales. Inutile de fatiguer le diplomate retraité pour fabriquer une solution qui de toutes les façons sera inopérante. Il y a tellement d'énergie et de créativité au cœur de l'Algérie. Écoutez cette clameur, entendez-la. Prenez acte de votre système. C'est la fin de votre système. Écoutez cette clameur. Le peuple vous le crie depuis des semaines. Dégagez! 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 ساكنة الجنسي قعدان كتسير ومان ولا شوار نويثي فيس وريفيغ دلي مغفان ذا زقلوس نران ذا القرون ورسانيان قيس أو إن نوو فانتار ولا
أونا نوف أنت رولا أي قيم ذيت مرثا ما خطان طول هاري وكلال ذاك سنوت لأمو غرام ذاك سنوت لأمو غرام قجر في الحلا النجمة متمسخ صام أتسروت وغورت اللام أثروان بخدا كنس دفر وندل محال كنس دفر وندل محال كنس دفر وندل محال كنس دفر وندل محال. حبيت نشوف بلادي تعوم في النور الوهاج فوق شعرها كيف التاج بنية ماضية كي الحديد وعيون جاي على الكل تصيد محطم الحاجز اللي حطوه وصنعوه بين الشعب والخبز النهب والرشوة الوقفة كي الجبال عظهر الرجال. خويا دموع بلادي ما تنشفها غير كبادها واللي صار كان لازم يصرى. اللي صار كان لازم يصرى. اللي صار كان لازم يصرى. Les nuages se dissipent. Le cœur bat si fort au risque d'éclater. Il n'y croyait plus. L'emblème déployé en mouvement au gré du vent, il chante la liberté. Réveillé d'un si long cauchemar, il n'y croyait plus. Il revit, enfin, au gré d'une nouvelle renaissance. L'espoir est là, gonfle nos poumons. La sèvre fleurit en bouquet de roses rouges. De l'amour de si grand pour notre pays, l'Algérie. رحمتنا بركة وما تخلطوا علينا. خيارات الشعب نقسمها لو فاقوا وش راه صاير في الجزائر؟ وش راه صاير في الجزائر؟ واحد ساير، الاخر داير، واحد كاسب الملاير يخبيهم في الشكاير. هو ياكل في الفطاير وانت
ضربك بوصفاير. وش راه صاير في الجزائر؟ يا ويدي غي حكمان يبضد الاوان تروحهم اتهني ثمورت السجوان ولاش وراكم يرون ولو ناقتشورن نرواك السردة سوان ثورة كرثات الحوم افغان ولا شك نتون ستهرم يرنا ثرنوم ستشام ثروام السيغرم يدوك لو مشوم ذو مشوم إذا ما عندك فاس النوان يا الزهر سديد في الوقفة يا روحي شمي البحر تقولي سين غدا مرتاح كل ما جاتني يا دارنا يا الزهر سديد في الوقفة يا روحي شمي البحر Mon poème d'aujourd'hui s'intitule L'espoir, la vague et le Titanic. اللي عضو الحنش يخاف من الحبل وين يقسو الزرم يتسود ثمرات يتسود صعود. Mordu par le serpent, il craint la corde. Parmi les murmures qui émanent du fleuve mémoire, un silence moqueur, des cris et un tantinet d'espoir. Un rêve bleu en fantôme illusoire. Un vent invisible dont s'éprouve la force et la puissance. Le temps s'est arrêté à l'aube d'une phénoménale énergie. Et dans nos crânes, des douleurs et des rêves.
Ils bâtissent des champs profonds. Et les âmes vivantes dansent l'espace d'un temps dans l'au-delà. Rien que l'espoir. Il a bien rendu au peuple l'aptitude à regagner les hauteurs, le propulser à la voûte céleste, où résident ses étoiles. Mais qu'il faut de la constance dans la résistance. Durer, durer et rester debout, comme l'enseignaient Sénac et Keteb. Les ennemis du peuple sont encore en commande. Certes, l'Irak quitte déjà le Titanic. Elles ne sont pas que voraces. Ils servaient des Césars bien avant Rome. Restant à hauteur de méfiance, des rapaces repus de combines, des sanguinaires à machette, des démocrates populistes plutocrates, savants de caniveau, tous biberonnés à la ronde, apercevant les marrons qu'on leur tire du feu. Ils se préparent déjà au festin. Aigres fins, valets et dévots, des loups renégats. L'angoisse est immobile, on le ressent. La tristesse crève les yeux. À peine un rayon de lumière, et les clones accourent déjà. Parmi la foule, la spectrale momie qui s'évapore. Parmi la foule, la spectrale momie qui s'évapore. Un système en panne de perspective gagne du temps dans une négation écuménique pour un nouveau colosse. Un nouveau colosse qui se prépare dans les ténèbres. Désormais, il faut inscrire à jamais la révolte à l'avant-garde de tous les amendements. C'est l'instructrice de nos leçons de futur. La meute du loup insatiable n'est qu'une imposture, ni du roman idéologique arabo-baptiste, compté depuis l'Eurocopa, nourri au fiel d'Orient et au venin de l'Occident. Elle s'est fait pousser des ailes et des ongles à l'ombre, aux frontières. Elle a juré sur son honneur perfide que sa terre sera desséchée et flétrie afin d'assurer leur lendemain radieux. La genèse de la résistance est notre terroir. Misogynie, tsunami en Hosanna de tout un peuple. Aura-t-elle raison des aboiements de la mafiocratie? Aura-t-elle raison des aboiements de la mafiocratie? Entends-tu les bruits des chars qui amplifient le son des bottes criminelles? Prudence, méfiance et prévoyance. C'est bien là la deuxième partie qui se prépare, qui se trame. Voilà, quand je m'énerve ou quand je suis heureux, je commence à trier les CD, les bouquins et ainsi de suite. Et dans le tas de CD que j'ai trouvé ce CD-là. Ce CD de Hank Salim, de Alloula. Une pièce qui a été écrite en 72, l'année de ma naissance. C'est une pièce qui est adaptée et écrite par M. Alloula, adaptée d'un texte très connu, le journal d'un fou. Il l'a interprété
il l'a adapté, comme je l'ai dit, et il l'a mis en scène. Et Monsieur Aloula est né en 1939. Il était malheureusement assassiné il y a 25 ans et 6 jours, le 10 mars 1994. وقع اليوم حدث غريب. لما الوالدة تاعي جابت لي القهوة تاع الصباح كما هي العادة، سقسيتها شحال الساعة. قالت لي 10 غير ربع يا وليدي، 10 غير ربع. اوه 10 غير ربع. نط نجري وزقيت عليها على خاطر ما نوضتنيش في الوقت. قالت لي يا وليدي سمعتك تهترف تتخبط، شكيت فيك الحمى ولا ساكنك البرد. الحق ما كان لا حمى لا برد، ساكنني الوسواس. المهم بيت الليل كامل نخمم والنوم. لما دخلت في بحر الأحلام بديت النوم روحي مدير على مديرنا. الأول ما درتو نجرت له المكتب بتاعو وخليت له غير شوية منه، ومن بعد قلعت له كاع الكراسة وحطيت له كرسي واحد، كرسي طيفال هكذا باش ما يلصقش. ومن بعد نحيت له كل التليفونات، خليت له غير واحد يستعملوا إذا كانوا فيه طوارئ. المهم ما عرفتش أنا إذا كان هذا منام ولا كابوس. هذا علاش ما فطنتش بكري. لا علينا، شربت قهوتي بسرعة، لبست ثيابي وخرجت من الدار. دخلت في الزنقة الأولى، الزنقة الزوجة، ومن بعد خرجت في الشارع المركزي. لما خرجت في الشارع المركزي تلاقيت عيني وعيني سي عثمان، مسؤول معنا في المؤسسة مستكلف بالعلاقات الخارجية. هو في الساعة هذه مريض مسكين مريض وعنده الورقة تاع الطبيب حطها في الإدارة. شافني، شفتو، دور راسو وبدل الطريق. انا تاني درت روحي نحجر في صباطي. الخاطر اذا تلاقينا كان رايح يقول لي كنت عند الطبيب، وانا شفته بالقفه معمره بالخضره واللحم والنعناع خارج منها. كنت عند الطبيب. انا تاني كنت غادي نقول له انا تاني كنت عند الطبيب، رحت شفتو باسكو راني مريض شويه. نحنا الاثنين خارجين على الاداره والاثنين خارجين على القانون. انا هكذا نخمم نحزم في صباطي، سمحوا لي، حتى شفت سياره المدير فايته عليا غير بالسياسه. هجمت، ما عرفت ما ندير. حيت صباطي ولعبتها باللي فيه حجره قعدت نفوت بيه. بعد حبيت نديرو في جيبي من كثرة الدهشة. السيارة وقفت بعيدة عليا بشي خطاوي بحدا مول الورد. هزيت راسي واش نشوف؟ راجا بنت المدير نازله من السياره، تابعتها كلبتها لوبانه وقفت بظهرها ما بوجيتش ودرت صباطي في جيبي. راجا بنت المدير شفتها خارجه من السياره مثل نسيم
وهذا الورد مشيتها رهيفة. لو كان كنت مول الورد كنت نهدي لها كل ما عكسبي. حبيت نشري لها باقة تاع ورد ونقول لها بلي باها ناقص لي في الخلصة ونبوحوا لها بحبي. ولكن خفت، وقفت نشوف فيها باقية هي تخير في الورد بيدها الرهيفة، والسيد يقطف بافتخار. قلت بنفسي إلا طردني المدير نبدل الحرفة ونولي نبيع الورد. هكذا نشوفها كل يوم. بصح واش جاب رشا باش تجي تشري الورد؟ ربما يكون العيد ميلادها، ولا رايحين يستقبلوا مسؤول كبير. على الأقل عندهم حاجة اللي تشبه الوليمة كبيرة. السيد يجمع في الورد باش يصوب الباقة، وفي نفس الوقت جات لبنى وشافها مول الورد وبدات ترش في الماء على الورد. ورفع يدو وبدا يعاير في الكلبة. راجع زعفت والسايق بدا يضحك، وانا قلت في نفسي تستاهل، قاعد تكتر بالتبسيمات. هربت لبنى وجات بحدايا، قاعدة تشمشم فيا تقول عرفتني، وقاعدة تجبد لي في التقشيرة. خلي من بعد خطاتني لبنى ومشات قطعت الطريق لواحد الكلب كبير. راحت عارضت له الطريق وراحت تشوف في عينيه. قلت انا درك يهجم عليها ويبششها، لازم نروح نفرق بيناتهم بلا ما تشوفني راجع، بحيث كانت تخلص في مول الورد. اذا لزيت الكلاب وسمعت لبنى تتكلم. وعلاش يا عتيق منايفني في هاد الصيفة؟ كتبت لك رسايل شحال من مرة، ما زرتني، ماشي واجبت عليا. يا لطيف، يا للعجب، هذا الشيء عمره ما صرا. كلاب تتكلم. جاوب عليه هذاك الكلب بصوت خشين، قال لي بيت يسكر. علاقتنا ما بقى لها معنى. الجو تاعكم ما رانيش قتلو. الجو تاعك برجوازي، والحي تاعكم ما رانيش ندور فيه. روايحو يدوخوني. رمش طلع كمارته للسماء وراح يتكسل بجسمه يتدحرج. لبنى مسكينة حطت راسها بالحشمة وقاعدة تبكي المسكينة. راجع خلصت مول الورد، حطت الباقة في السيارة وبقات تحوس على لبنى حتى شافتها
حتى شفتها انا جايه بقربي. درت روحي نشوف في الحانوت في السلعه المفرشه. بنت هي بالنساء والاطفال. راجا هزت اللبانه وانا حسيت جسمي يتشوك. السيد مول الحانوت شافني بصباطي في جيبي، ما فهم والو المخلوق. اخرج وطلب مني. نعم يا اخي، سحق حاجه. قلت له لا ما يسحق والو. اعتذرت منه وطلب منه السماح. راجا طلعت في السياره معاها لبانه وقعدت. ذاك الوقت كي طلعت السياره لبانه تنبح تشتم في عتيق وهو رايح بلا بال. لبس صباطي بسرعه وبديت نتبع في عتيق. نقول مع نفسي سبحان الخالق، في العاده الكلب هو اللي يتبع الانسان. دروك انا وليت انا نتبع في الكلب اللي يتكلم. ما رجعنا لزمان قديم. ليام الكلبه باقي نتبع فيه اكثر من ساعه. هو داخل حي خارج حي كلي هامل. شحال من مره وانا نلغى له عتيق. عتيق والو. هو يشوفه قدام وما سايل عليا. واحد الوقت بديت نقلد له الصوت تاع لبانه. أو. قلت ربما يعقل اللغه. هذا غير باش نسقسي على علاقته مع لبانه والرسالات اللي كانوا يتكلموا عليهم. وعلى حنا هكذا واحد مرخوه حتى دخلنا خشه ضيقه، حيت ما وصل الكلب بحدا حانوت مول اللي يبيع الشوا. وقفت معاه. قلت انا راه هنا ساكن. وقفت حدا مول الشوا، ومن بعد زاد فيه شويه ودخل عند حداد. الحداد اللي حدا مول الشوا. داك الحداد قعد على ركايبو ويصنع في سيارة قديمة. دخل عتيق، مشى مطلع راسو ومشى ينعس في سيارة سوداء قديمة فيها غير السقف، لا جراير لا بيبان لا محرك. بلا موقف من خدمته الحداد زق عليه وقال له دخلت يا ابن الكلب يا ابن الكلبه. تبات دودر في الزنوق سهران وتدخل عليا في نص النهار. غادي من هنا للفوق نطردك ونتهنى منك. فهمت بلي عتيق ساكن هنا عند الحداد شافني قال لي واش خصك؟ قلت له راني نحوس على السي عبد القادر. الحداد وقف وقال لي شكون هذا السي عبد القادر؟ مولانا الحل.
قال لي ما سموه السي عبد القادر، سموه السي عبد العزيز. السي عبد العزيز ما راهوش هنا، ما يبقاش ويولي. اللي حبيت تستناه تفضل. ايه نستناه. خلاني وقف ورجع لشغالو. غير بالسياسة قعدت نتمشى للسيارة اللي عايش فيها الكلب. شفتو ممدود يغزر فيا بنص عين. قربت له نزلت على كابية وبغيت نتكلم معاه غير مني ليه. السلام عليكم. السلام عليكم سي عتيق. أنا سليم مواطن. حبيت نطلب منك حاجة باسم الروابط الخالدة بين الكلب والإنسان، باسم الصدق والوفاء، باش تجاوب على الأسئلة اللي رايح نطرحها عليك. خزر فيا وراح. عطاني بظهره وراح يشيلو بكوعالته كأنه رافض وما حابش يتكلم معايا. ما عرفت ما ندير. بعد قليل مشى من السيارة مكسرة وراح عند العتبة تاع المحل وقعد يشاريلي براسو كلي شفيتو وكلي راح مسامحني باش نحوس في السيارة الشي اللي جيت نحوس عليه. تماطيت للشكارة اللي راقد عليها، هزيتها ونلقى حزمة الرسائل. كان دايرها الكلب باش يتوسد عليها. الكلب رومانتيكي ياو عتيق رومانتيكي. في الحين اديت الحزمة تاع الرسائل وقلت للحداد قول للسي عبد القادر، السي عبد العزيز، السي سعيد، السي توفيق، السي ناصر، السي نور الدين، السي العمامرة، ما على باليش كيسموه بولا المحل، قول له نجي غدوة. اديت الحزمة تاع الرسائل وخرجت برا وقعدت نجري والناس تشوف فيا. نجري والناس تقول لي ها هو المهبول. قعدت في شوكة باش نقرا الرسائل. نقرأ الرسائل يا سيدي. الخط واضح، شبه خط الإنسان، كيف علامة الوقوف في مضاربها، نقطة حو، زوج القاطي حو، نقطة استفهام حو. ولكن لاحظت حاجة مهمة، كل الرسائل تشبه بعضها بعض، تحضر برك على الماكلة. ورسالة الكلاب لاش تشبه؟ رسالات ما عندها فايدة، وبديت نقطع فيها. مشيت للصح وشربت تقريبا اجتماعية وسيلة لاحظت أن الممثلين كانوا يلعبون أدوار داح مخشورية كأنهم شيء منين في الكلاب اللي
بخصوص دوك اللي يمثلوا في لعبهم رجال الشعب. لاحظت كذلك أن مؤلف المسرحية هربان شوية على الحقيقة، استعمل معاني ومواقف هزلية تجلب الضحك وإنما خارجة عن الموضوع، وهذا حسب تفكيري يجعل أهداف المسرحية في الغياب. في الحق ربما تأليف المسرحية السعيد، خصوصا إذا كان مضمون اجتماعي ملتزم. Ceinte d'espoir et de rêve, elle désenchante. Elle jette son encre dans les séjours des démons. Et la caravane des traîtres, VRP, chante les fanfares des enfers. Un gentil toutou, une marionnette à tétine, et bavoir de la vête, bave comme un crapaud sur le podium du monde. Et les marionnettistes, aux commandes d'une ribambelle de technocrates affamés. Elle se couche devant les imposteurs comme une courtisane battue. Désabusée jusqu'au bout des ongles, le visage couvert de fange, de sang et de poussière. Entre ses seins, troublée greffure, entourant sa lésion séculaire, une greffe longtemps refoulée, tel un vomi d'aliments faisandés. Entre ses yeux brille un rêve brouillé de feuilles mortes, entouré de silhouettes sans lumière, des momies fêlées de corruption et de squelettes à la moelle avariée. Le peuple comme des poussins, balbutiant leur tchiou-tchiou en vacarme, et toute la guerre inutile. Elles sont livrées à l'errance, frustrées, brimées, muselées par le simulacre de la Hoa. Peuple hétiste à la déprime, convenu, ensorcelé par les oreilles du sommeil éternel. Prenons leur wanthou triste pour je ne sais quelle lanterne caniveau. Elles n'enfoncent plus. Elles s'enfoncent plus. Il est plus que jamais temps que le peuple souffle sa tempête d'ammoniaque sur les châteaux démoniaques des vampires. Ceux-là même qui nous ont douchés aux Zyklons et au phosphore du sentimentalisme patriotique. Ceux qui nous ont transformés en précipités bridés de silence et de panurge. Tous fermés à l'espoir. Tous fermés à l'espoir et au soulèvement. Et il est plus que jamais temps d'ouvrir les yeux déjà crevés et de rester à hauteur de prudence. D'autres loups guettent l'enclos. Elle est désormais déshéritée, s'apitoyant sur ses fresques en ruine. Elle est désormais esclave, vendée pour des pacoutilles. Elle se couche désabusée. Se relèvera-t-elle puissante à la façon d'un figuier ou d'un olivier millénaire? Inch'Allah. J'ai le plaisir de vous lire un extrait de notre poète, peintre Farid Mamri, qui a illuminé à l'époque sur la chaîne 3, animateur. Et c'est une période où la culture avait
sa place, ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Soirée de vagues encens. Soirée de vagues encens. Soirée de vagues encens et de nouvelles Samarcande. La vie est une offrande au démon du sang. Vagabond sans viatique, j'erre de rêve en rêve, sans jamais trouver le portique où reposer mes sandales étoilées. Refus de nuits sanglantes où le fruit désespère. J'ai soif d'amours ouvertes sur la seule force d'être. Soif de rêves debout et d'innocence au grand jour, quand l'appel du matin défigure le silence. Soirée de vagues encens et de nouvelles Samarcandes, la vie est une offrande au démon du sang. À vous dont je serai les rires, les prénoms, j'ai tant vidé de mes yeux que je ne sais plus le sens des larmes et de mon pays. J'ai tant perdu d'amis que je ne sais plus l'essence des joies tissées et du pardon. J'ai si peu vécu que m'émeut une note de solfège à l'heure des grands sacrilèges. Mes amis, ma détresse, quel que soit le jour qui nous blesse, soirée de vagues encens et de nouvelles Samarcandes, la vie est une offrande au démon du sang. Nous avions des rêves comme un bleu de ciel sur la grève, l'orage finit, comme un pain qui lève simple rituel de gestes bénis. Nous avions des rêves de rire pluriel, comme enfin la trêve, bout de tunnel, comme un regain de sève, goût de dégel. Nous avions des rêves. Nous avions des rêves comme un chant de duel qui n'a pas terni, et la nuit qui s'achève. Soirée de vagues encens et de nouvelles Samarcandes, la vie est une offrande au démon du sang. Nous avions des rêves. Qu'en restait-il à nous suscitèrent de l'espoir, quand ni le maire Boabdil n'est au rendez-vous des répliques.
بابا حمو يا سيدي حمو يا حمو حمودة يا ابو حمودة يا حمو حمودة يا غار ولاده Thank you.